हिमालय पर्वत शिखर देशरे आत्मजोगे बिहरिले प्रभु अक्लेशरे से ही ठारू हे वायुपाने काल काटिबारू हे अहिंसा सत्य अस्तेय मान काहारी पदार्थ चोरी अपहरण बलात्कार करने उचित नुहे अस्तेय शौच मान बाह्यान्तरण शौच बाह्य मान जल स्नान द्वारा हुए अंतर स्नानटा हूँ परमात्मा चिंतन स्मरण द्वारा अंतर्शुद्धि हुए तार उभय शौच दरकार जोहार मुझे शिवानी दी आपण मानकु स्वागत करूछे सचेतना ओडिसा रे हमर संगे जोड़ी हेबे महिमा धामर बीरेन बाबा को किए नहीं जाने सारा ओडिसा रे से बुलुछन और महिमा धामर प्रचार प्रसार संगे लोकन को आग्रह करुछन कि महिमा धर्म किन प्रकार धर्म संगे चलबार कथा निजर कर्म रे ही धर्म रहितिसी हेले हमर संगे बाबा जुड़ी हेबे तार परे भी बाबांकर संगे जुड़ी हेमा आउ महिमा धर्म विषय अधिक जानबा लागि चेष्टा करमा किंतु आज जेहेतु कि टपरिया गाँव रे बाबा को पाइछु तो सीधा सलख भाव बाबांकर संगे कथा लगमा आज्ञा जुहार आपन को सचेतना सके स्वागत है आज्ञा काना कहबा लागि चाहबे महिमा धर्मटा एक्चुअल रे काना लोकन को केन प्रकार तार द्वारा शिक्षा प्राप्त होछे ओ गुरु ब्रह्मा महिमा महाप्रभु महिमा अखिल ब्रह्मांड रक्षा महिमा महिमा धर्म होउछि विशुद्ध आर्य हिंदू धर्म जहाँकि सत्य उपर आधारित महिमा धर्मर महिमा सटई अपार वर्णन कर न पारे देवासुर नर से सत्य धर्म नावे बसे जो जन किंचितरे जाने से धर्मर लक्ष्य धर्म हूँ सत्य कहीं वेद वेदांत शास्त्र लिखा सत्य धर्म सनातनम जहाँकि सनातन कालू अच्छी आ सनातन काल पर्यंत थी सत्यर के विनाश हुए ना असत्य कदापि तिष्ठि न पारे से सन्थ कवि भीम हुई महात्मा भीम हुई लिखिले जो सत्य धर्मे ए पिंड ब्रह्मांड पूर्वे होइथिला जात से सत्य धर्मे ए पिंड ब्रह्मांड संस्थापन हेब मुक्त आद्ୟରେ अदेख अवधूत मूर्ति वैष्णव रूप हेले दिगंबर बेशे ए पिंड ब्रह्मांड स्थापी बंचाई रखिले अघोर मत दीक्षांत करथिले परमेश्वर से धर्म अवधूत बोलाउछि निर्वेदु होइबार हुए तो मही बेले पृथ्वी की कह जाए साधारण भाषा रे आ माँ कहले जे समस्त को धारण करे तांको भी माँ कह जाए पृथ्वी माँ बोली कह जाउछि सेथिपाई शास्त्र लेखा धारणा धर्म मित्य हो धर्म धारे की प्रजा जे समस्त को धारण करे तार नाम भी धर्म आउ मनु महर्षि लिखिले अहिंसा सत्य अस्त्यं शौच इंद्र निग्रह एतम सामाजिकम धर्मम चतुर्वर्ण द्रविमनम अहिंसा माने काहारी की हिंसा करिवो नाछि महिमा धर्मी मात्रे काहारी की हिंसा करती ताही अहिंसा धर्म लक्षण कृष्ण कहती पुनः पुनः जगन्नाथ दास भागवत लिखिले आउ मध्य भीम भाई लिखिले अहिंसा धर्म ही डाकी कहूँ बुझाई अहिंसा धर्म ही डाकी कहूँ बुझाई पथर प्राय सर धीर वचन कर सत्य शांति दया क्षमा पढ़ले जाए धारण कर अहिंसा धर्म ही डाकी कहूँ बुझाई आकाश प्राय विवेक परकाश ब्रह्मवाक्य तेरे से जोगिंद्र अटई अहिंसा धर्म ही डाकी कहूँ बुझाई माने अहिंसा विषय वेद वेदांत दर्शन शास्त्र जो आरंभ कर गीता भागवत प्रत्येक शास्त्र यार भूरी भूरी प्रमाण अच्छी अहिंसा माने कायिक मानसिक वाचनिक कायिक कष्ट न देवांत कौन सी प्रकार कायिक पिता मरा धरा मानसिक मनर अन्यर अनिष्ट अमंगल अहित चिंता करवा कायिक वचन असंयम भाषा आदि व्यवहार करवा त्रिविध हिंसा न करवा नाम है अहिंसा कायिक मानसिक वाचनिक अहिंसा सत्य से मन वचन कर्म के मिछ कह कहीं मिथ्यावादी सत्यवादी होई क्षण बंची थे जुगे बंची परी
ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହୋଇ ଅମର ହେଲେ ମରିଯିବା ସଙ୍ଗେ ସରି। ଆଉ ଭୀମ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯେ କହୁଛି ଧର୍ମେ ଯେ ଚାଲିଛି ଶ୍ରୋତା ଲାଗିଛି ଶୂନ୍ୟରୁ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ପଦ ହୃଦୟରେ ଲୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଶୟନେ ଭୋଜନେ ସ୍ଥିତି ବାସସ୍ଥାନେ ଯେ ପାରୁଛି ଗୁରୁ ଧର୍ମ ଚାରି ବେଦ ତାକୁ ସମାନ ନୁହୋଇ ମୁଖେ ମୁଖେ ତାର ବ୍ରହ୍ମ ମାୟାକୁ ନିବାରି ନିଷ୍କାମକୁ ଧରି ଯେ ବୋଲୁଛି ହରି ହରି ଆବରିଛି କାଏ ଜଡ଼େ ପ୍ରାୟ ବାହାର ଭିତରେ ପୁରୀ ତାର ଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ କରିବା ନ ସମ ନୁହେଁ ତ୍ରିଭୁବନ କାଳ ଭବ ଭୟ କରିବ ତାକୁ ଦେଖି ଡରୁଛାଇ ଯମ ଅହିଂସା ସତ୍ୟ ଅସ୍ତେୟ ମାନେ କାହାରି ପଦାର୍ଥ ଚୋରି ଅପହରଣ ବଳାତ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଅସ୍ତେୟ ଶୌଚ ମାନେ ବାହ୍ୟାନ୍ତରଣ ଶୌଚ ବାହ୍ୟ ମାନେ ଜଳସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ଅନ୍ତର୍ସ୍ନାନଟା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ ତାର ଉଭୟ ଶୌଚ ଦରକାର ଏତଂ ସାମାଜିକମ ଧର୍ମଂ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବୀଣ ଏଇଟା କି କ୍ଷତ୍ରିୟ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ବୈଶ୍ୟ କି ଶୂଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସବୁ କରିବାର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ମହିମା ବସିଲେ ହିଂସା ନ ଚଳଇ ସତ୍ୟାଦି କହିଲେ ପାର ମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମହିମା ଧର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ପରସ୍ପରରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କହେ କାହାରି ସହିତ ହିଂସା ଅହଙ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମହିମା ଧର୍ମ କହେ ନାହିଁ ମହିମା ଭଜିଲେ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା ସକଳ ମନ ଏକ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଥା ଜଣା ନାହିଁ ତାକୁ ଆବୁରିଥାନ୍ତି ଅନେକ ସେ ଦୁଇଥିରୁ ବିନିମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ଟେ କଥା କଥାରେ କହନ୍ତି ସବୁ ଯାଉ ମହତ୍ଵ ଥାଉ ମହତ୍ଵ ଗଲେ ନ ମିଳେ ଆଉ ମାନେ ମହିମା ଧର୍ମର ମହାନ ବାଣୀ ହେଲା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିକି ଚଳିବାଟା ହେଉଛି ହୁଏତ ଆଗ କାଳରେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ହେଇଥିଲେ ସେ ବି ବ୍ଳକ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି କୃତେ ଶୁକ୍ଳମ୍ ଚତୁର୍ବାହ ଜଟିଳ ବଳକଳାମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଯୁଗେ ଶୁକ୍ଳ ଦେହେ ଜଟା କଳାପ ମୁଣ୍ଡେ ବହେ ଦେହୁ ଉତ୍ତରୀ ଅକ୍ଷମାଳ ବସନ ବୃକ୍ଷର ବଳକଳ ଏମନ୍ତ ରୂପ ଭଗବାନ ଦେଖି ପୂଜିବେ ସାଧୁଜନ ସେଭଳି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବଳକଳ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଆଦେଶ କରିଥିଲେ ଆଶ୍ରମ ନାମେ ବଦରିକା ଉଦ୍ଧବ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଏକା ପିନ୍ଧିବ ବୃକ୍ଷର ବଳକଳ ବନେ ଭକ୍ଷିବ କନ୍ଦମୂଳ ସେହିଭଳି କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ୱମହିମାରେ ଅଜନିଜ ଭାବରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇ ସେ ପ୍ରଥମ ହିମାଳୟରେ ଆତ୍ମଯୋଗ ସମାଧି ହୋଇଥିଲେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶିଖର ଦେଶରେ ଆତ୍ମଯୋଗେ ବିହରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ସେହି ଠାରୁ ହେ ବାୟୁପାନେ କାଳ କାଟିବାରୁ ହେ ସିଦ୍ଧ ଋଷି ମୁନିମାନେ ପାଇଲେ ବାରତା ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ପ୍ରସନ୍ନତା ଜନ୍ମ ଯାଇ ହେ ଜନ୍ମିଲେ ଉତ୍କଳେ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ହେ এই ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ ସେ ପ୍ରଥମ ହିମାଳୟରେ ବାୟୁପାନ ପୂର୍ବକ ତାପରେ ନବଖଣ୍ଡ ମେଦିନୀ କି ଭ୍ରମିଲେ ଗୋସାଇଁ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବେଶକୁ ଦେଖାଇ ନ ଚିହ୍ନିଲେ ଯେ କେହି କେହି ତପସ୍ୱୀ ମଣିଲେ ଶେଷରେ ଆସିକିରି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଧୂଳିରେ ଶୟନ ଉପବେଶନ କରୁଥିବାର ତାଙ୍କୁ ଧୂଳିଆ ଗୋସାଇଁ ବୋଲିକିରି ପ୍ରବାଦ ଅଛି ହୁଏତ ମହିମା ଧର୍ମର 1826 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁରୀ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପରେ ବ୍ରହ୍ମ କିମାକାର ବସ୍ତୁ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ହେଲା ସେଠୁ ମହାନ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ କହିଲେ ଆମର ଭିତରେ ବାଦ ହେବାଟା ଠିକ୍ ଏଇଟା ହେଉନି ଧୂଳିଆ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁ ସେ କ'ଣ କହିବେ ଶୁଣିବା ବହୁମତ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ଅନୁରୋଧ କଲେ ଆଉ ଧୂଳିଆ ଗୋସାଇଁ କହିଲେ ତୁମେ ତ ମହାନ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ତୁମ ଆଗରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ଧୂଳିଆ ଲୋକ ତଥାପି ସେ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଗୁଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ସେଇଠୁ ମହିମା ଧର୍ମର ଇତିହାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଇଟା 2026ରେ 200 ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଦି ଯୁଗର ଧର୍ମ ଆଜି ନୁହେଁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲା ତୃତୀୟାରେ ଥିଲା ଦ୍ୱାପରରେ ଥିଲା କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା ବ୍ୟାସ ବଶିଷ୍ଠ ତୁମର ଜନକ
तुम शिवानंद तुम शंकराचार्य विवेकानंद दयानंद आदि समस्ते गौरिक वस्त्र धारण जी महात्मा महापुरुष बोलिक देखुव कृष्ण राम आदि कर लेखा अच्छी कषाय वस्त्र धारण मान अनेक शास्त्र यार सब भूरी भूरी प्रमाण अच्छी ताहले कलिजुगे प्रबुद्ध स्वामी ये सब आदेश देते आउ से 64 सिद्ध को बड़फल प्रदान करते छरी बर्तमान सुधा इरा विरल सारा पृथ्वी रे जेते संप्रदाय अच्छी जेते मार्ग अच्छी कौन सी संस्थार एते त्याग नहीं ये कामिनी कांचन रे किए लोभरे किए क्षमतारे सबुथे बसीभूत होती किंतु ये गोटे मार्ग त्यागर शीर्ष स्थल रे पहुँची जहाँकि सारा विश्व रे माने थरे दिल्ली रे पार्लियामेंट सभा रे प्रश्न है कि आदि जुगरे ऋषि महर्षि मैंने बड़कल परिधान करुले वर्तमान जुगरे आउ नाही से विरल बोलिक कहबारू आमर कलाहांडी राजा प्रताप केशरी सिंह उठिक कहले वर्तमान आमर ओडिशा रे अच्छी अच्छा बकल केमी दिशे केवे देखी ना आश्चर्य है तापर से दिल्ली पार्लियामेंट से ढेकाना फोन कले बाबा ने कहे बकल कहीं दि जाए ना से कलेक्टर को ये पठेले फिर बकल केमी पिटा जाए कौन करा जाए कह बकल ठीक गले बाबा ने छुई ना बतईले तार बकलर आदि जुगर यार महानता अच्छी आउ आज नुहे प्राचीन काल अच्छी अनेक ऋषि मार्कंड हो अनेक ऋषि महर्षि धारण करते जो मैंने बड़कल धारण करते से कामिनी कांचन स्पर्श करती नहीं कामिनी एवं कांचन दुईटा स्पर्श करती यहाँ माने खंडाधार पथ यहाँ बहुत दुर्गम मार्ग है माने त्यागर शेष सीमार पहुँची सब धारण कर माने मान अपमान सुख दुख हानि लाभ भल मंद अति स्तर को जोटा कि गीतार आम स्थित प्रज्ञ जोग अच्छे से दुख बोलिक भावती ना सुख को आदर करती गीतार ना अच्छे दुखे स्तन सुखे सुहा बीतराग भय क्रोध मनुच्यति जे नुहे दुख एकातर सुख को न करे आदर भय क्रोधरे नुहे बस से स्थित प्रज्ञ जे अवश्य ये शास्त्र लेखा अच्छी से नहीं महिमा धर्म को ओडिशा रे कौन सारा विश्व रे वर्तमान आमर केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है भीम भई चार्टी महिमा धर्म स्थापन कर आमर बिलासपुर रे गोटे स्थापन कर सम्बलपुर रे स्थापन कर प्रत्येक जगह मानक माने मु पूरा कहि पारुने मु सब जानि पारि नहीं किंतु जी जानी मुझे प्रकाश करुँच कहीं सम्बलपुर विश्वविद्यालय जेएम जी कुलपति से भट्टी ब्लॉक बरतुंडा महिमा आश्रम को आई आ मत थरी जावाई अनुरोध कले मुझे जाबारे आमर महिमा कॉलेजर सनत कुमार सिंह जाइए आउ आमर महिमा धर्मालोचना समितिर त्रिलोचन पटेल जाइए बिरंची बाबू जाइए अनेक साधु भक्त मैंने से देखिए एमती पट्टा खंड कर बसता है एमती पट्टा खंडे मगेले सब पिला उल्लाह कहले चप्पल पढ़े जहाँ थी सब तल कले ताला उपर मत नहीं ये कले से दीपटे जलाला आ कि महिमा धर्म संपर्क दि शब्द कहवाई कहले कहलु आ बही दि खंड प्रकाशित होगा उन्मोचन करागला एमती माने बर्तमान बिलासपुर हिंदी इंग्लीश उड़िया रे बही मान ये आमर से कान्हा दास को दायित्व देते से माने अनुवाद करने से अनुवाद भी ये कर प्रकाश भी पाई विभाग तरफ एमती बर्तमान प्रचार प्रसार भल भाव चली आ लोक हृदबोध होती यार प्रातः स्नान उदयस्त दर्शन आ प्रभु चिंतन बड़े कथा किसी पदवी नुहे क्षमता नुहे स्वास्थ्य ठीक भी रोचे और मानसिक स्तर में भी ठीक रोचे जो त्याग भाव जाती से दीक्षा
ଧାରଣ କରୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାର୍ଗମାନଙ୍କରେ ଅଛି ସେସବୁ ଆମେ କାହାରିକି ସମାଲୋଚନା କରୁନୁ ବା କାହାରିକି ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁନୁ। ସର୍ବଧର୍ମ ସମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଅଛି। ଯେମିତିକି ମଣିଷ ଭିତରେ ବି ମଣିଷ ଅଛି, ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସବମେ ବସିଏ ସବମେ ରସିଏ ସବକା लीजिए नाम, ହାଜି ହାଜି କରତରେ ହେ ବସିଏ ଆପନେ ଠାମ। ସବୁ ଧର୍ମ ମତ ସମାନ ମନ ପଣ୍ଡିତ ଜନ, ସବୁ ବାଟ ଯେଣୁ ହୋଇଛି ଏକ ସ୍ଥାନେ ମିଳନ। ବରଚିତ ସ୍ଥିର ସତତ ତେଜ ମନୁ କପଟ, ଯେବେ ଜୀବନରେ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଖସି କାଚ। ଆଉ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏଇଟା କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ମାର୍ଗ, ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, କିଏ ପଥରଟାକୁ ଧରିଛି, କିଏ କାଠଟାକୁ ଧରିଛି, କିଏ ଗତଲକୁ ପୂଜା କରୁଛି, ଠାକୁର ମାକୁର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ। ସେ 84 ଦେବତା ବି ଅଛନ୍ତି ନା ପୂଜା କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମାର୍ଗ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର, ବିଶ୍ୱ ସାରାର ସତ୍ୟ ହିଁ ଧର୍ମ, ଆଉ ସତ୍ୟ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସତ୍ୟ ହିଁ ଆମର ଉପାସ୍ୟ, ସତ୍ୟ ହିଁ ଆମର ଚିନ୍ତନ, ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା। ବାକି ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ। ଯେଭଳି ଯେତେ ନଦା ନଦୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଯାଇକିରି ମହାନଦୀରେ ପ୍ରବେଶ ହେଉଛନ୍ତି, ମହାନଦୀ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ହେଉଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶରେ ଏଇଟା କେଲୁ ନଦୀ, ଏଇଟା ଅଙ୍ଗ ନଦୀ, ଏଇଟା ଜିରା ନଦୀ, ଏଇଟା ଶୁଖିଲେ କିଛି ନା ଗନ୍ଧ ଥିସି। ସେହିଭଳି ଏକ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହିଲେ, ମୋ ରୂପ ହୁଇ ନିଜ ପାଶେ, ପୁଣି ତୁ ଚାହିଁବୁ ଆକାଶେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ଯେବେ ଏ ରୂପ ନ ଚିନ୍ତି, ଏବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାୟା ଅଳିକ। ଯେଭଳି ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ଶିଶୁ ଛୁଆମାନେ କୁଣ୍ଢେଇ ଖେଳ, ସେ କାଠି କୁଣ୍ଢେଇ ଆଣିକିରି କେନ୍ ଶାଗ କେନ୍ ଡାଲ କେନ୍ ପତର କେନ୍ ବେଲ ଆଣିକିରି ଭାତ ପକାଳ। ଆଚ୍ଛା, ପୁତଳା ଧରିକିରି ପିଢ଼ା ଧରିକିରି ମୋର ପୁଅ ମୋର ଝିଅ ବୋଲିକି ଖେଳୁଥାନ୍ତି, ଦେଖିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ହୁଏ, ପାଠ ଶାଠ ପଢ଼ିକିରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୁଅନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନିଜ ଔରସରୁ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ କରନ୍ତି, ସେ କୁଣ୍ଢେଇ ଖେଳ କାହା କରନ୍ତି? ତଦ୍ବତ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ସଂସାର। ଏଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଏସବୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଖେଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ମହିମା ଧର୍ମ କହେ ତୁମେ ସିଧାସଳଖ ଏ କୁଣ୍ଢେଇ ଖେଳକୁ ଛାଡ଼ ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଧର। ମହିମା ଧର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏକ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କହେ, ତୁ ଯଦି ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘୋର ସଂସାରୁ ତରିବୁ, ଶରଣ ପଶ ମୋର ପାଦେ ନଟର ବିଷୟା ଡରବାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏକ ବୋଲିକରି ଯଦି ତୁମେ ଉପାସନା କରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, ସେ 2ଟା 4ଟା 5ଟା 7ଟା ହୁଏତ ଯେଭଳି ତୁମର ଭାଇ ତୁମକୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଡାକିବ, ମା ବାପା ଝିଅ ବୋଲି ଡାକିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ନେଇକି କହିବେ, ସେଭଳି ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ। ସେହିଭଳି ସେ 1 2ଟା 4ଟା 5ଟା ନୁହନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଣି କହି, ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ଜଳ କହୁଛନ୍, ସଂସ୍କୃତରେ ଆପମ୍ କହୁଛନ୍, ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ଅମ୍ବୁ କହୁଛନ୍, ଇଂରାଜୀରେ ୱାଟର କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ, ଅଲଗା ନୁହେଁ। ସେଭଳି ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, ସେ 2ଟା 4ଟା 5ଟା ନୁହନ୍ତି। ହୁଏତ ଯାହାର ଯେଉଁ ମାତୃଭାଷା ନେଇକି ଯିଏ ଯେନ୍ ଆକାରରେ ଉପାସନା କରିପାରେ, କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, ସେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ସେଇ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମହିମା ମାନେ ଚିନ୍ତନ ଭଜନ କରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ସତ୍ୟଂ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମୈବ କେବଳମ୍। କେବଳ ସେଇ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ପରମବ୍ରହ୍ମ ବା ପରମାତ୍ମା। ସେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା। ସେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ସେ କୌଣସି ଅଳିକ ବା ମାୟା ନୁହେଁ। ଯେନ୍ତାକି ଆମର ଶରୀରଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୋଲଟିଏ, ୟାର ଭିତରେ ଯେ ଆତ୍ମା ଅଛି ଚେତନ ଶକ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଘଟୁ ଛାଡ଼ିଯିବ, ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅ, କେଞ୍ଚି ଦିଅ, ଯାହା କରିବି ଚା କିଛି କରିବ, ସେଇଭଳି ସେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଚିନ୍ତନ ଭଜନ କରାଯାଏ।
आ बाकी जहाँ देखु था यहाँ हूँ अड़िक बा माया भागवत लेखा अच्छी जिते देखु शुणु कन्ने जहाँ विचारू हनु माने ये सर्वसत्य नुहे किछि केवल माया मात्र लखी सब अड़िक माया से गीतारे कही दैव्यस्या गुणमयी मम माया दूरे मामे बजे प्रपद्यंती माया में तरंती हे अर्जुन मोर जो दैवी रूपक त्रिगुणमयी माया अच्छी एथि बर्तियाटा सहज नु मामे बजे प्रपद्यंत अर्थात मत जो आश्रय करती मोर शरणापन्न हन माया में तरंती से ही माने केवल उद्धार हमें गीतारे लेखा अच्छी सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज तुम सब त्याग कर एकमात्र मत शरणापन्न हो निश्चय तुमको मु उद्धार कर गीतारे भगवान कही ब्रह्म महिमा सर्वशुभ ब्रह्म महिमा ग्रामवासी समस्त शुभ मंगल हो ब्रह्म महिमा महाप्रभु दया हो ब्रह्म महिमा आपण मैंने देखले आमर संगे बीरेन बाबा जुड़ी रही थिले 2026 रे महिमा धर्म के 200 बरस हेबार के छै और 200 बरस हेई छै इतार द्वारा आमे माने आशा आपण मानकर पूरा करमु जे महिमा धर्म के प्रकार जंते कि आज्ञा कही देले कि महिमा धर्म काणे केबेरु आरंभ होइतला केन प्रकार से माने मानि आउछन केते कठिन है केते निजर परिवार निजर संसार छाड़ी करी सन्यासी है कि एबे गाँ गाँ बुलुछन गुटे गाँ रे गुटे रात बिताला बेल कि अलगा गाँ के फिर जाउछन ई प्रकार जेन तांकर प्रयास रही छै और तांकर जेन स्ट्रगल लाइफ रही छै ताकि आहुरी भी आमे माने आपण मानकु प्रचार प्रसार माध्यम रे जणामु आशा करमु 2-4 दिन बाबांकर संगे बुलबार लगी और तांकर रहन सहन केन प्रकार है से केन प्रकार गुटे गाँ रे जाउछन काଣା काଣା करूछन से सब आपण मानकर निके जणामु रहली मुई शिवानी दे जोहार।